Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. We will now enter quiet time. Please let us all stand up. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Give to Him glorious praise. Kebaktian pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. This worship will commence in the name of God, the Triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Mari kita memuji Tuhan, Kristus Tuhan memerintah semesta. Let us sing the first hymn, Jesus shall reign wherever the sun. Let us pray. Bapa dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Father in heaven, we come before your presence. Persiapkanlah hati kami untuk menyambut Engkau. Prepare our hearts to welcome your presence. Dan kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami. And may you are pleased with our worship. Terimalah seru sembah kami. Please accept our worship and praise. Ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, kiranya tahta-Mu berkenan menyatakan diri kepada kami. So that when we praise your name, your throne reveal and manifest you with us. Buatlah pada hari ini kami lebih dekat lagi kepadamu. Bring us closer to you this day. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Kita melanjutkan pujian kita, sebab Dia hidup. We will continue our worship because He lives.
bacaan pertanggapan diambil dari Mazmur pasal 46. We will read together from Psalm 46. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian Mazmur pasal 46. Psalm 46 will be read in Bahasa Indonesia. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melakukannya. Blessed are those who hear the word of God, keep in his heart and do it in his life. Mari kita kembali menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus, lagu ketiga, bait pertama saja. Let us sing the third song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Good morning, brothers and sisters. Kita akan melihat beberapa warta yang akan ditekankan dari mimbar ini. We will now listen a few announcements from this pulpit. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa mulai Kamis tanggal 1 sampai nanti tanggal 6 kita masuk dalam acara yang penting sekali. We give thanks to God that He allows us to have important event in this 1st of October until 6th later. Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. Diikuti oleh lebih daripada 34.000 pendaftar. Attended by more than 34,000 participants. Dan hari ini adalah hari yang keempat. And today is the 4th day. Saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti, mari jangan ketinggalan. I'd like to encourage you who haven't got the opportunity to attend the event, do not miss it. Kalau Bapak Ibu mengunjungi RMCI, Bapak Ibu akan melihat ada 85 bendera dari 85 negara. If you come to this complex in Jakarta, you will see there are 85 flags of countries. Sungguh indah bahwa negara yang berbeda-beda disatukan oleh karena Injil Tuhan. It is beautiful to see different countries united because of the gospel of God. Dan saya juga mengingatkan bagi saudara-saudara sekalian untuk mengikuti closing pada tanggal 6 Oktober. I'd like to remind you as well about the closing at 6th of October. Pada pukul 19.30 yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Stephen Tong. At 7:30 p.m. Held by Dr. Stephen Tong himself. Mari kita melihat sebuah klip yang akan ditayangkan. We will now look at the video clip. Praise the Lord for His blessing in all the sessions. We pray that our faith can be strengthened
and we are drawn to love Him more. Join us for a special closing session, personally led by Dr. Stephen Tong, on October 6, 7:30 p.m., live from Jakarta. Let us all gather in one accord and praise Him. Dan pada hari ini KU sore digabung dengan KU 2. And today the evening worship service will be combined in this service. Jadi nanti sore tidak ada kebaktian sore. So later in this evening we will have no worship here. Kebaktian bahasa Inggris juga digabung dengan kebaktian hari ini. As well as English worship service is combined together now. Dan nanti sore tidak ada siaran ulang untuk kebaktian KU 2. And this evening we do not have replay of this service. Kita bersama-sama akan mengikuti acara Global Convention. We will together attend the global convention. Lalu pada hari Rabu dan Kamis tanggal 7 sampai 8 Oktober akan ada eksposisi 10 hukum oleh Pendeta Stephen Tong. And then Wednesday and Thursday on 7th and 8th October there will be exposition by Pastor Stephen Tong. Perhatikan jamnya adalah pukul 19. That is 7 p.m. Khotbah ini sangat memberkati sekali ketika dibawakan beberapa waktu yang lalu. This sermon has become a great blessing previously. Saya mengajak saudara sekalian untuk belajar dan tidak melewatkan momen ini. I invite all of us to attend this session and do not miss it. Hari Jumat 9 Oktober ada pemahaman Alkitab. Friday 9th of October we have a Bible study. Secara live streaming akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Also by live streaming by Pastor Jimmy Pardede. Temanya adalah meminta air hidup. The theme is asking the living water. Kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan dipimpin oleh Pendeta Jimmy. We will together learn the word of God led by Pastor Jimmy. Dan pada hari Sabtu saya mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti doa pagi. And on Saturday I invite all of us to join in prayer meeting. Melalui live stream pukul 6.30 mari kita bersama-sama berdoa bagi gereja Tuhan. Through live stream 6:30 a.m. let us together pray for the Church of God. Dan pada pukul 19 akan ada acara streaming Kapin yang diselenggarakan di Medan. And 7 p.m. we will have the video of Kapin in Medan. Ini adalah video rekaman Kapin yang sangat baik sekali. This is a very good recording video of Kapin. Demikian warta yang kita tekankan pada hari ini. Today are the announcements. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Let us all stand up together. Kita menyanyi lagu nomor 3 bait yang kedua dan kita akan memanjatkan doa syafaat. We will sing hymn number 3, the second stanza, and we will have our intercessory prayers. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Mari kita berdoa untuk Global Convention. Let us pray together for global convention. Biarlah menjadi berkat untuk seluruh dunia. May it be blessings for the whole world. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk acara Global Convention. Oleh karena ya Tuhan, kami melihat berkat-Mu yang begitu besar.
di dalam zaman ini, di tengah-tengah kondisi pandemi yang begitu menakutkan dan begitu besar dampaknya. Tetapi kami bersama-sama boleh duduk di rumah kami dan menikmati firman-Mu. Kami bersama-sama boleh melihat bagaimana Tuhan mengumpulkan puluhan pembicara yang Tuhan pernah pakai di dalam kehidupan mereka menjadi satu. Dan kami boleh menikmati satu rangkaian acara yang indah, satu seri yang demikian menggugah. Biarlah ya Tuhan, Global Convention ini boleh menjadi berkat dan dampak bagi khususnya ya Tuhan, orang-orang Kristen yang saat ini sedang menyaksikannya. Kami berdoa Tuhan, bakar hati kami masing-masing, dan Tuhan bangkitkan semangat untuk boleh dipakai memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah kondisi apapun, baik atau tidak baik waktunya. Bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita khususnya juga berdoa untuk sari seluruh pelayanan Pak Tong yang disampaikan lewat sesi Global Convention. Biarlah We pray for Pastor Stephen Tong session in this global convention, dan khususnya juga sesi penutupan nanti, and especially the closing session. biarlah visi itu boleh dibagikan dengan jelas bagi dunia ini. Let we pray that his vision can be shared to the whole world. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk sesi penutupan Father, we yang pray nanti akan for disampaikan the oleh Pendeta closing Stephen Tong. ceremony by Setelah Pastor setiap hari Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong boleh After merangkumkan every day, Pastor seluruh Stephen Tong can summarize visi yang and telah dia crystallize terima the whole dari vision Tuhan di dalam that seluruh he has pelayanannya. accepted Biarlah Tuhan in juga his boleh ministry. memimpin supaya We visi pray itu juga that, boleh dibagikan bagi generasi you mendatang. also share Dan the khususnya vision sesi to the penutupan pada future tanggal 6 generation, Oktober and nanti. especially the Biarlah ya closing Tuhan, ceremony Kau on boleh 6th of October. memakai khotbah itu May you untuk use membakar that dan sermon to boleh burn Tuhan pakai untuk menghangatkan hati and you setiap warm orang the Kristen yang hearts of menyaksikannya every untuk Christians dipulihkan who witness the imannya dan session, dikembalikan so that untuk our boleh faith melayani are Tuhan recovered dengan and to penuh serve semangat, dengan penuh you dedikasi, with dengan full penuh iman. dedication, Terima with kasih ya full of Tuhan, faith. Thank berikanlah you, O Lord. kuasa-Mu untuk Give your power. menyertai pelayanan Pendeta Stephen Tong. Dalam nama Tuhan Yesus kami In the berdoa. name of Jesus. Mari kita berdoa untuk kondisi seluruh dunia akibat pandemi. Let us pray for the whole world because of this pandemic, Khususnya juga orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami sakit. especially for those people who got allowed to have the sickness. Biar Tuhan boleh berbelas kasihan dan memakai orang-orang Kristen juga untuk boleh bersaksi di tengah-tengah kesulitan ini. May God has His mercy and use the Christians to be witness in this situation. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami berdoa Father untuk in situasi heaven, we give pandemi thanks yang for this dialami. pandemic situation. Biarlah di tengah-tengah kesulitan May besar, in the Tuhan midst juga of this boleh great bekerja memakai tribulation, orang-orang you also Kristen work and untuk use boleh Christians mengurangi to penderitaan reduce yang ada the dalam dunia. suffering Boleh in this bersama-sama world. dengan And saudara-saudara together yang lain with di dalam other manusia brothers boleh and sisters, berjuang we untuk can boleh fight survive dan boleh to mengatasi survive kesulitan ini. and Dan baik atau face tidak this baik struggle. waktunya, biarlah Tuhan Whether juga it boleh is memberi good or kesempatan not, kami may you untuk give bersaksi. us opportunity Kami to berdoa be untuk witness. negara kami, We untuk pray for pemulihan our ekonomi, nation, untuk for pemulihan the recovery of kondisi economy, orang-orang yang for sedang recovery sakit. of those Tuhan who are tolong ill. supaya di tengah-tengah Please, situasi Lord, ini help Tuhan us memberikan in the midst bijaksana of this bagi situation. pemerintah Give kami. us Terima kasih ya wisdom. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Thank you, kami Father, in the berdoa. name of Jesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan pada kami. Father in heaven, we give thanks for what you have given us, Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, mengungkapkan isi hati kami. that we may come before your presence and speak our hearts. Biarlah Tuhan boleh mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. May you answer it according to your will. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Jemaat dipersilakan duduk. You may be seated. Kita kembali memuji Tuhan, lagu nomor 3, bait ketiga saja. Let us sing hymn number 3, the third stanza. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is
mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. I invite all of us to rise up together. Kita akan bersama-sama menyaksikan paduan suara We will together hear a choir, dan recording ini akan menyanyikan lagu Haleluya Chorus. and this recording we will hear Hallelujah Chorus. Jemaat dipersilakan duduk. You may be seated. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. We will prepare our hearts to receive the word of God. Pendeta Stephen Tong akan membawakan firman pada hari ini. Pastor Stephen Tong will preach the word today. Mari kita berdoa. Let us pray. Pendeta Ivan Raharjo, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu
kami rindu mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar kami bukan hidup hanya dari roti saja, tapi kami betul-betul memerlukan firman-Mu yang hidup, yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang suci, yang menyucikan hidup kami. Berikanlah kepada kami pengertian akan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya jalan kami tidak serong, tapi kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan mengerjakan kehendak-Mu di tengah-tengah bumi ini. Genapkanlah rencana-Mu atas kami, dan kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amen. Today I'm going to preach in English to you, Hari ini saya akan berkhotbah dalam bahasa Inggris, and we will take the Bible from Romans chapter 1 dan kita akan membaca dari Roma pasal pertama and verse the 14. dan ayat ke-14. Either Hellenistics, barbarian, those intellectuals or stupid people, I am obligated to them. Coba dibaca saja. Bahasa Indonesia. Roma pasal pertama ayat ke-14, demikian firman Tuhan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Paul said, I'm not ashamed about the gospel, Paulus mengatakan aku tidak malu terhadap Injil, because gospel is the power of God to save those who believe. karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan mereka yang tidak percaya. In original Greek, the power of God is used dynamite. Dalam bahasa aslinya kata firman Allah itu menggunakan kata dinamik. So it is an exploding power of God Maka ini adalah kuasa yang meledak dari Allah to save those who believe, untuk menyelamatkan mereka yang percaya, not to save those who are sinners, bukan untuk menyelamatkan mereka yang berdosa, not to save those who are very righteous, bukan menyelamatkan mereka yang tidak benar, but for those who believe. tetapi mereka yang percaya. In the whole Bible tell us people can only by faith to please God. Dan Alkitab mengatakan hanya melalui iman manusia bisa menyenangkan Tuhan. And we come to God, we accept, we receive the grace of God. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita menerima anugerah Allah. The grace of God is not given to the people who had the merit. Anugerah Allah tidak diberikan kepada orang yang memiliki jasa. Grace of God is not given to those people who have done everything good. Bukan diberikan kepada mereka yang sudah melakukan perbuatan baik. The grace of God is not given to those who had already practiced the law of Moses. Anugerah Allah bukan diberikan kepada mereka yang sudah melakukan hukum Taurat Musa. The grace of God is granted, is given freely for those who believe in Him. Anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang percaya kepada Dia. In chapter 4 of the book of the Romans, Paul said this, Dalam pasal keempat surat Roma, Paulus mengatakan demikian, because of faith of Abraham before God, karena iman Abraham terhadap Allah, that God had called him to be a righteous man. Allah memanggil dia sebagai orang benar. God count him as a righteous man. Allah memperhitungkan dia sebagai We orang benar. are all justified by God, not because our goodness, our merit, or our worthiness. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena jasa kita atau perbuatan kita atau kelayakan kita. We are justified by God because our faith. Kita dibenarkan Allah karena iman kita. But in original Greek, not by faith, but through faith. Tapi dalam bahasa Yunani asli bukan karena iman tapi melalui iman. Even faith itself is not a merit of a human being before God. Bahkan iman itu sendiri bukanlah hasil usaha manusia di hadapan Allah. But through faith, just as a mean or as a go-through way, and God give us the grace from heaven. Tetapi melalui iman itu adalah sarana yang Allah gunakan untuk memberikan anugerahnya dari Just like surga. when I say I am very thirsty, Ketika saya mengatakan saya haus, so I can stop my thirsty by drinking the water. saya bisa menghentikan kehausan saya dengan minum air. But the water is put into the glass. Tetapi air itu diletakkan dalam gelas. A water come from the pipe. Air itu datang melalui pipa. We cannot say I am now stopping my thirsty because of pipe. Saya tidak bisa mengatakan saya menghentikan kehausan saya karena pipa itu. We cannot say that I'm now stopping my thirsty because of this glass. Saya tidak bisa mengatakan saya menghentikan kehausan itu karena gelas ini. Glass will never stop my thirsty.
Gelas itu tidak bisa memuaskan kehausan saya. But something inside the glass, that is the content, and that's the most important essence that stop my thirsty. Tetapi apa yang ada di dalam gelas itulah yang menghentikan kehausan saya. If we make a wrong standpoint, Kalau kita membuat poin yang salah, and we say, this glass saved me kalau saya mengatakan gelas ini menyelamatkan saya from my thirsty, dari kehausan, so I give thanks to this glass. saya bersyukur kepada gelas ini. That is very wrong. Ini sangat salah. Pipe has no merit. Pipa itu tidak punya jasa apa-apa. Glass has no merit. Gelas itu juga tidak punya jasa. But the only essence to stop my thirsty is the water inside. Tapi esensi yang menghentikan kehausan itu adalah air di dalam gelas itu. So the mean of grace is not as important as the grace itself. Jadi sarana anugerah itu tidak sebanding, tidak sepenting anugerah itu sendiri. And when Jesus Christ had already accomplished the gospel as a planning to save people from our God, Dan ketika Yesus Kristus menggenapkan Injil menyelamatkan manusia di hadapan Allah, and Christ ascend to heaven dan Kristus naik ke surga and sit beside the right hand of God, dan duduk di sebelah kanan Allah, and the Holy Spirit is sending down to human beings. dan Roh Kudus turun atas manusia. When Holy Spirit descend on this earth, Ketika Roh Kudus turun ke dunia ini, in the third person of triune God to practice what have been planned by the Father and what have been accomplished by the Son. pribadi ketiga Allah Tritunggal itu kemudian mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan Allah Bapa dan digenapi oleh Allah Anak. And Holy Spirit is the one who execute the saving grace of heaven on this earth. Dan pribadi ketiga Allah Tritunggal itulah yang mengeksekusi anugerah Allah di surga seperti di bumi. What is He doing is to give the grace of salvation to those who believe Yang dia lakukan adalah memberikan anugerah keselamatan bagi mereka yang percaya. by faith from above, Dengan- by grace from above, Dengan anugerah dari atas and by faith from human being. dan iman dari manusia, This together make us to be a saved people, to be the chosen people of God. bersama-sama ini membuat kita menjadi umat yang dipilih oleh Allah. And still we do not have merit. Dan tetap kita tidak memiliki jasa. Even our faith to God is not our merit to be worthiness to have the grace of God. Bahkan iman kita itu tidak punya jasa untuk menerima anugerah Tuhan. After we receive the forgiveness of God, we receive the salvation and redemption of God, Setelah kita menerima pengampunan, keselamatan dan penebusan dari Allah, we should be a man full of thank you, full of thanks to our God. kita harusnya menjadi orang yang penuh syukur di hadapan Allah. How to show our thanks to God? Bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah? In Psalms, the psalmist tell us, Pemazmur mengatakan kepada I kita, want to lift up the cup of salvation, saya ingin mengangkat cawan keselamatan to praise our God, untuk memuji Allah kita, give glory to Him, memuliakan Dia. because in my life, which have been saved by Him, I do not have any contribution, any qualification, or any merit in myself. Karena dalam kehidupan yang sudah diselamatkan ini saya tidak punya kontribusi atau jasa apapun untuk menyelamatkan diri. It is entirely because the grace of God that I'm now saved by Him. Seluruhnya semata-mata hanya karena anugerah ketika saya diselamatkan oleh Dia. And Paul say in this verse, I am obligated to all people and I want to preach the gospel to them. Dan dalam ayat ini Paulus mengatakan saya berhutang kepada semua orang dan saya ingin memberitakan Injil kepada mereka. Actually, God owes nothing to anybody in this world. Allah tidak berhutang apa-apa bagi siapapun di dunia ini. But why He say, I am obligated to do this? Tetapi kenapa Paulus mengatakan aku berhutang untuk melakukan ini? Because his spirituality is so good. Karena kerohanian Paulus begitu baik. Even though he owes nothing to anybody, Meskipun Paulus tidak berhutang apa-apa kepada siapapun juga, and he confessed, I owe you gospel. Paulus mengatakan saya berhutang kepadamu Injil. I am obligated to preach gospel to you people. Saya punya obligasi memberitakan Injil kepada Anda semua. And this is something so good and so wonderful to be our example of being a Christian, which should be obligated to preach gospel to others. Inilah teladan seorang Kristen yang begitu baik dan indah, yaitu kita punya obligasi memberitakan Injil kepada yang lain. And here Paul say, I owe
preaching gospel to the Greeks, the heat in this place, Hellenistics. Dan Paulus mengatakan saya berhutang kepada orang Yunani, yaitu kaum Helenistik, and to barbarians, dan orang barbar, and to those who are intelligent people, dan mereka yang punya intelektual tinggi, and those who are foolish people. dan mereka yang bodoh. So here, Paul mentioned 4 kind of people in this world. Jadi Paulus menyebutkan 4 macam orang dalam dunia ini. Who is Hellenistic? Siapa mereka itu Helenistik? Who is barbarian? Siapa yang itu orang barbar? Who is the intellectuals? Siapa orang pintar? And who are those who are foolish people? Dan siapa yang bodoh? These represent and these to point out some kind of special case in human race. Ini menunjukkan kasus-kasus unik dalam umat The manusia. first unique people is Hellenistic people. Pertama, kaum yang unik adalah kaum Helenistik. Who is Hellenistic people? Siapakah orang-orang Helenistik The ini? most learned scholars, Mereka adalah cendekiawan-cendekiawan the paling most pintar. thoughtful philosophers, Filsuf-filsuf yang paling punya pikiran tinggi. the most knowledgeable class among the human beings. Orang yang kelasnya paling tinggi, paling banyak pengetahuan. In a time when Paul still living in this world, Pada masa Paulus hidup, there's not even one race in the world is more intellectual than the Greek people. tidak ada ras paling pintar dibandingkan orang Yunani. In Eastern, the philosophy comes from China. Dari timur, filsafat itu datang dari China. In Western, philosophy comes from Greek people. Dari barat, filsafat itu datang dari orang Yunani. About 200 years before Socrates, Kira-kira 200 tahun sebelum Sokrates, there is a very common situation and atmosphere that Greek people like to think, like to debate, like to talk about wisdom in their thinking. budaya orang Yunani itu suka berpikir tentang bijaksana dalam kehidupan. Greek people is the only race in the world who like to use their eyes to observe everything created by God and permitted into the universe. Orang Yunani itu satu kelompok yang suka menggunakan mata mereka untuk mengobservasi ciptaan ini dan mempelajarinya. They are not seeing just like very casual eyesight. Mereka bukan hanya melihat segala sesuatu itu secara biasa But saja. they like to see and gaze and then search and observe every phenomena in the universe. Mereka melihat, mereka memandang baik-baik, mereka menyelidiki semua fenomena dalam alam This semesta. is called observation. Ini disebut observasi. Seeing is very casual. Melihat itu adalah hal yang biasa, melihat saja. Gaze is something more attentive. Tetapi memandang itu punya perhatian yang khusus. Observe means you want to think, you want to search, you want to know the meaning in everything you see. Observasi berarti kita memikirkan makna terhadap apa yang kita lihat itu. 520 years ago, 520 tahun yang lalu, Leonardo da Vinci tell us a very beautiful definition. Leonardo da Vinci menceritakan satu definisi yang indah. All the knowledge come after observation. Semua pengetahuan itu datang melalui observasi. And the observation of the universe and all its phenomena is the cause of the understanding science. Dan observasi terhadap alam semesta ini itu adalah penyebab dari ilmu pengetahuan. People who see everything and just let them go never get any impression in their brain. Tiap orang yang melihat segala sesuatu dan kemudian pergi begitu saja tidak punya impresi apapun dalam otak mereka. What is the difference between human being seeing something in compare with animals seeing something? Apa bedanya ketika manusia melihat sesuatu dibandingkan dengan binatang melihat sesuatu? When all the animals see something up the sea, they go and never get any impression. Ketika binatang melihat sesuatu mereka pergi begitu saja tanpa ada impresi apapun. But human being is the only being which is so different. Tapi manusia itu makhluk yang sangat berbeda. When see something, Ketika melihat sesuatu, stop there, berhenti, gaze at that, memperhatikan, and think it, and observe the difference between what you see and the surroundings. memikirkan dan mengobservasi apa yang kita lihat dan sekelilingnya. You get impression, Kau mendapatkan impression and you recall what you already see. dan kemudian mengingat apa yang sudah kamu lihat You try to analyze what did you see. dan mencoba menganalisa apa yang kamu lihat. Further in it, you write down the phenomena which is so unique
and so different with anything you see in the surroundings. Dan mencatat apa fenomena apa yang berbeda, yang indah dari dibandingkan yang lain. Finally, you make conclusion. Dan akhirnya engkau membuat kesimpulan. This is different. Ini berbeda. What is the uniqueness of this phenomena which I already seen? Apa keunikan fenomena dari yang saya lihat ini? And after that you think again and again. Dan setelah itu engkau terus memikirkannya berulang-ulang. Finally, you write down the principles of everything hidden in the phenomena of what you see. Dan akhirnya engkau menuliskan apa prinsip di balik semua fenomena yang engkau lihat. And that becomes very important article, a very important issue that you search something. Dan itu menjadi satu tulisan yang penting apa hasil penelitianmu. And this is only can be done by human being. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Not even one kind of animal can do what we are doing. Tidak ada satu binatang yang bisa melakukan apa yang kita lakukan. Do you think every race in this world, every kind of people and nation do the same thing in observing anything in the universe? Tapi apakah semua manusia, semua ras itu melakukan hal yang sama mengobservasi alam semesta ini? No. Tidak. Indonesian people see everything. Orang Indonesia melihat segala sesuatu. Burmese people see everything. Burma. Orang Burma melihat segala sesuatu. Thai people, Vietnam people, Chinese people see everything. Orang Thailand, orang Vietnam, orang China melihat segala sesuatu. There is only one race in this world, in Western world, that is Greek people. Tapi ada satu ras di barat yaitu orang Yunani. If they see, they write. Setelah mereka melihat, mereka menulis. If they observe, they analyze. Mereka mengamati, mereka menganalisa. After they analyze, they make conclusion. Setelah mereka menganalisa, mereka membuat kesimpulan. After they compile all the conclusion, they print book to people. Setelah mereka mengkompilasi semua kesimpulan itu, mereka menuliskan dalam buku. And those books have been kept until 2,600 years right now. Dan buku itu sudah disimpan 2000 tahun sampai sekarang. And we can know what have been observed by 26th century ago people in Greek. Dan kita bisa mengobservasi apa yang dilihat oleh orang Yunani 20 abad yang lalu. We can be agree or do not agree conclusion they made after their observation. Kita bisa setuju atau tidak setuju atas observasi yang mereka lakukan. That is to study the ancient scroll, the ancient book, the ancient writing of the ancient people. Itu ketika kita mempelajari tulisan-tulisan kuno dari orang-orang kuno itu. So Greek is very, very unique people in the ancient world. Jadi orang Yunani itu orang-orang yang sangat unik dalam dunia kuno. The ancient people in Egypt are very unique in building the big rock-made buildings. Orang-orang Mesir itu unik dalam membuat bangunan-bangunan kuno yang dari batu yang besar itu. Greek people is the ancient people, one of the most important race who observe and write down what they think, what they observe, what they analyze, and what they calculate. Orang Yunani itu menjadi kaum yang sangat unik dalam dunia kuno karena mereka mengobservasi, mereka memikirkan, mereka menuliskan apa yang mereka amati. So the first Greek philosophy comes from Athens. Jadi filsafat Yunani yang pertama itu datang dari Athena. The first astronomy comes from the small Asia. Astronomi pertama itu datang dari Asia kecil. In Crete. Dalam Kreta. In Crete. Kreta. Pulau ya. Iya. Ya, Crete Island. Di Pulau Kreta. In Malaysia. Di Malaysia. 3 people in that place cause us to have the ancient tradition of understanding the universe. 3 orang di situ memiliki pengertian untuk mengerti alam semesta. The first is the Thales. Pertama itu adalah Thales. 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 Second is Anaximander. Kedua adalah The Anaximander. third one is Anaximander. Ketiga adalah And Anaximander. they record all the phenomena of all planets rotating in the heaven. Mereka mencatat fenomena planet itu mengitari langit. And they are called very wise men. Dan mereka disebut sebagai orang-orang bijak. Write down the books of philosophy. Menuliskan buku filsafat. The meaning of philos plus sophos becomes a word called philosophy. Kata filos dan sophos itu menjadi kata-kata filsafat. What is the definition of the philosophy? Apa artinya filsafat? Original, the people
who love the wisdom. Yaitu orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Ordinary people never think about anything wise. These are very ordinary common people. Orang yang tidak memikirkan tentang bijaksana ini adalah orang-orang yang biasa saja. Those people thinking always about something different, something unique, something super, and something mysterious, and cause it to be explained to common people. Those people are the lover of the wisdom. Tapi orang-orang yang suka memikirkan hal-hal yang unik, yang misterius, dan kemudian menjelaskannya kepada orang-orang biasa, merekalah orang-orang yang mencintai bijaksana. They are called very, very supra-intelligent people because they are philosophers. Mereka dipikir sebagai orang yang sangat pintar karena mereka adalah para filsuf. If in other place nothing happened like this, but only in Greek, Tidak ada tempat lain terlihat seperti ini, hanya dalam budaya Yunani. there's no wonder Greek people present philosophy to the history of mankind. Maka tidak heran orang Yunani lah yang memperkenalkan filsafat kepada dunia. And that is the reason philosophy of the Greek make people know that they are the most intellectual people in the world. Dan itulah yang membuat mereka dikenal sebagai orang paling pintar di seluruh dunia. For finally, from Athens to Greek, from Minor Asia to all the Greece, and finally spread into the people in North place called Macedonia. Dari tadinya di Athena, kemudian di Kreta, sampai ke Makedonia. Lalu come to the south in the islands of Mediterranean Sea, Lalu ke selatan di pulau-pulau Mediterania. and then go to Rome, Lalu sampai ke Roma. go to northern part of Africa, Lalu ke bagian utara Afrika. and people who adopt Greek philosophy Dan orang yang mengadopsi filsafat Yunani and influenced by their method of searching the universe, dipengaruhi oleh metode mereka mempelajari alam the semesta. whole area like that is called Pan-Greek. Semua itu disebut sebagai Pan-Greek. Pan-Greek means the wider Greek. Itu mengerti sebagai budaya Yunani yang lebih luas. Just like we know there's a city called Jakarta. Seperti kita tahu ada kota Yogyakarta. But finally Jakarta becomes Jabodetabek. Dan Jakarta kemudian ada Jabodetabek. Is Jabodetabek another place far away from the city of Jakarta? Di mana itu adalah kota yang lebih jauh daripada Jakarta. No, it is still surrounding Jakarta. Tidak lebih jauh, tetapi itu mengelilingi Jakarta. But now Jabodetabek is not equally to Jakarta. Tapi Jabodetabek itu tidak sama dengan Jakarta. Jakarta is the original place. Jakarta itu tempat yang aslinya. Jakarta is the center point. Itu adalah titik pusat, titik tengah. Jakarta is the original point of the bigger city called Jabodetabek. Jakarta itu titik awal dari kota yang lebih luas lagi, yaitu Jabodetabek. So Jakarta is the center. Jakarta itu menjadi pusatnya. Jabodetabek is a combination and totality of all the surroundings of Jakarta. Jabodetabek itu menjadi totalitas yang lebih luas yang mengelilingi Jakarta. Nowadays, because all city become bigger and bigger and bigger and bigger. Sekarang itu karena kota sekarang menjadi makin hari makin besar. So we get used to understand what is called Jakarta the Greater. Kita mengerti akhirnya istilah Jakarta yang lebih besar. Jakarta only 10 million people. Jakarta itu hanya 10 juta orang. Greater Jakarta 40 million people. Jakarta yang lebih besar itu 40 juta orang. Jakarta is the center spot of the Jabodetabek. Jakarta titik pusat dari Jabodetabek. Jabodetabek is the totality of the area surrounding all Jakarta. Jabodetabek adalah keseluruhan area yang mengelilingi Jakarta. When we'll call Athens and Greek, Jadi apa yang disebut Athena di Yunani, that is center point of the Hellenistic. itu adalah titik pusat dari budaya When we Helenistik. call Hellenistic, Yang kita sebut Helenistik, it means the expand culture of the Greek and Athens into the surrounding bigger area, about 100 or 200 or 300 place bigger than original place of Athens. itu ekspansi budaya dari Athena ke seluruh daerah yang lain sampai besarnya itu 300 kali Now lipat. you come to the verse we just read. Kalau kita kembali ke ayat yang tadi kita baca, Paul say, I'm obligated saya to berhutang. the Hellenistic people. Paulus mengatakan saya berhutang kepada orang Yunani. I am obligated to the barbarian people. Saya berhutang kepada orang yang I'm bukan Yunani. yang barbar. obligated to the intellectual people. Saya berhutang pada orang pintar. And I'm always also
obligated to the foolish people. Dan saya juga berhutang pada orang yang tidak pintar. What does these terms means? Apa istilah-istilah ini artinya? I think we can easily understand every words here except the Hellenistic people. Kita bisa melihat semua sini kecuali yang Helenistik. Kita sangat mengerti tiga selain satu istilah yang kita sulit mengerti, Hellenistic. Poor people, foolish people, you understand what's that? Orang terpelajar, tidak terpelajar, engkau tahu itu artinya apa? Poor people or foolish people. Ikut saja. Orang yang tidak pintar itu kita tahu apa artinya. And intellectual people, we understand. Orang pintar kita mengerti apa artinya. Barbarian, we understand. Orang barbar itu kita ngerti. But what is the called Hellenistic people? We need not, or we are not able to understand very easily. Tapi istilah Helenistik kita tidak mengerti dengan mudah. That is the reason this morning I just want to explain to you the term Hellenistic people. Itu kenapa pagi ini saya ingin menjelaskan kepada Anda istilah Helenistik itu apa. Those people could not understand what I preach here are foolish people. Mereka yang tidak mengerti apa yang dikhotbahkan itu adalah orang yang tidak pintar. If you understand what I'm preaching, you are very intelligent people. Kalau engkau mengerti apa yang dikhotbahkan, engkau orang pintar. If you have not ever go to any school, not educated at all, entirely no civilization, you are barbarian. Kalau tidak pernah ke sekolah atau tidak ada dalam peradaban apapun, maka engkau adalah seperti orang barbar. But Hellenistic people is very, very different. Tapi orang Helenistik itu sangat berbeda. When Paulus say both Hellenistic, barbarian, intelligent and foolish, I am obligated to preach gospel to them. Ketika Paulus mengatakan kepada orang Yunani, orang barbar, orang terpelajar, tidak terpelajar, aku berhutang Injil kepada mereka. It means Paulus is ready to preach the gospel to every kind of people in every class in society. Itu berarti Paulus siap untuk memberitakan Injil kepada semua orang dalam kelas-kelas berbeda dalam masyarakat. And Hellenistic special meaning is those are very intelligent, wisest and higher education, very deeply learned people in the world. Dan kaum Helenistik itu adalah kaum yang sangat khusus, yang paling pintar dalam dunia ini. When I since first time read this Bible, Ketika pertama kali saya membaca bagian ini, I'm very deeply touched by this verse. saya sangat tersentuh oleh kataan ini. It means Paul is a very, very intelligent and already ready prepare himself to meet the needs of all over the world. Itu berarti Paulus sekalipun dia pintar, dia siap untuk memenuhi kebutuhan seluruh dunia. A preacher who can say like this is a very, very preparative and very intelligent and very mature servant of God. Seorang pengkhotbah yang bisa mengatakan hal seperti ini berarti dia sangat siap dan adalah hamba Tuhan yang sangat dewasa. How can a man in 2000 years ago talk like this? I am obligated to preach gospel to the Hellenistic people. Bagaimana mungkin seorang pengkhotbah 2000 tahun yang lalu mengatakan kalimat seperti ini, aku berhutang Injil kepada orang-orang Helenistik. In this world, in this verse, there's a threefold of meaning by Paul. Dalam ayat ini ada 3 makna dari Paulus. The first, Yang pertama, all the people in this world, semua orang dalam dunia ini, no matter the spirited one or the intelligent one, no matter the barbarian one or the most learnable, the learned people of the professors. tidak peduli orang itu bodoh, pintar, atau barbar, atau yang paling pintar seperti para I profesor. am prepared. I am ready to preach the gospel to them. Saya siap memberitakan Injil kepada mereka. When I thought about this, Ketika saya memikirkan hal ini, when I was about 25, ketika saya umur 25, can I say this sentence? bisakah saya mengatakan kalimat ini? Everybody come. Setiap orang datang, Professors, profesor, scientists, para ilmu pengetahuan, philosopher, para filsafat, I can preach gospel to you. saya bisa memberitakan Injil kepada kalian. When I was 25, Ketika saya umur 25, I say I cannot. saya mengatakan saya tidak Because bisa. if I meet the professors, Karena kalau saya bertemu dengan I profesor, meet the top rank of the scientists, saya bertemu dengan para saintis paling tinggi, if I encounter with the deepest thinking among the philosophers, dan kalau saya bertemu dengan pemikiran paling dalam dari para filsuf, I will, can say nothing to them. saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka. Because they are so learned, Karena mereka sangat pintar, so
intelligent, sangat pandai, so knowledgeable. sangat banyak pengetahuan. If they ask any question to me, I do not know how to answer. Kalau mereka bertanya sesuatu kepada saya tidak bisa menjawabnya. I read this verse, I'm trembling when I was 20-some. Ketika saya membaca ayat ini umur 20-an saya menjadi gemetar. That is the reason I try to equip myself Itu to alasan kenapa study more and more according to my effort. saya mencoba memperlengkapi diri saya lebih dan lebih lagi. In 1971, 1971 when I was 30 years old, ketika saya umur 30, I dare to say, if you have any question to me, you have any question, please ask to me. I will give any kind of answer to you. saya berani mengatakan kalau Anda punya pertanyaan silakan bertanya, saya akan menjawab Anda. When I was 33 years old, Ketika saya umur 33, the first time I invited to United States, I give my revival meetings in 27 cities in United States. pertama kali saya diundang untuk mengadakan kebangunan rohani di Amerika. Saya berkhotbah 27 kali, 27 kota. 27 kota. And I spent 100 days, more than 3 months and 10 days staying in United States. Saya ada lebih dari 3 bulan dan 10 hari saya tinggal di Amerika. I do not understand why people keep coming, fully pack all the churches, and I preach to them. Begitu banyak orang datang memenuhi dan saya berkhotbah kepada mereka. At that time, I was only 33 years old. Pada waktu itu saya hanya umur 33 tahun. But I go to the university. Tapi saya pergi ke universitas. I preach to the very intellectual people. Saya berkhotbah pada orang pintar di sana. I'm trembling because I know I am not enough. I'm very young. Saya gemetar karena saya sadar saya tidak layak, saya masih muda. But I'm so confident and so courageous because God is with me. Tapi saya percaya diri dan saya berani karena saya percaya Tuhan beserta saya. Every day after finishing my revival meeting, Ketika saya selesai dalam kebaktian itu, questions keep coming up and full in my pulpit. setiap hari pertanyaan itu begitu banyak datang memenuhi I mimbar. ask God to give me wisdom to answer all the questions. Saya minta Tuhan hikmat bijaksana untuk menjawab semua pertanyaan. Since 1971 until now, Sejak 1971 sampai sekarang, have been answering all the questions, probably more than 500,000 to 1 million questions. saya sudah menjawab pertanyaan mungkin sekitar 500.000 sampai 1 juta pertanyaan. Finally, where I understand this verse in Rome chapter 1, verse 14. Dan akhirnya ketika saya mengerti apa yang dimaksudkan di ayat ke-14 ini, Both for the Hellenistic people, baik kepada orang Helenistik, both for those barbarian people, baik bagi orang barbar, both for those who are intellectual or foolish people, bagi mereka yang terpelajar ataupun tidak terpelajar. I am obligated to preach the gospel to them. Saya berhutang memberitakan Injil kepada mereka. 3/4 of the meaning in this verse. 3 makna dalam ayat The ini. first, everybody in this world needs the gospel of Jesus Christ. Setiap orang dalam dunia ini memerlukan Injil Yesus Kristus. Even though the most intellectuals, they still need the Bible, the gospel of Jesus Christ. Bahkan orang yang paling pintar sekalipun mereka masih perlu Injil Kristus. Second fold of meaning, Yang kedua artinya, I am the servant of God. I have prepared myself. I am ready to deal and to meet and counter all kind of people in the world. sebagai hamba Tuhan saya harus siap untuk memberitakan Injil, berjumpa dengan semua orang di dunia ini. For all the intellectuals, I am ready to answer the question, to meet their need and to fulfill their demand. Bagi orang intelektual saya harus siap untuk memenuhi kebutuhan pertanyaan-pertanyaan mereka. For the barbarian, for the foolish people, I have love enough to take care and to give them the love of Jesus Christ. Bagi orang barbar, orang tidak terpelajar, saya harus punya cinta kasih yang cukup untuk menjaga mereka, merawat mereka. The first fold of meaning, Makna yang ketiga, the first pertama, makna yang pertama, you all need Jesus Christ. engkau semua memerlukan Yesus The Kristus. second fold of meaning, Yang kedua, I am prepare myself to fit your need and to give you all you demand in the gospel. saya punya obligasi mempersiapkan diri untuk memberikan kebutuhan Anda. The third cause of this meaning, Yang ketiga maknanya, Jesus Christ can save you, Yesus Kristus dapat menyelamatkan Anda. deliver you from your foolishness, from your arrogance of your
intellectuality. Melepaskan engkau dari segala kebodohanmu, dari ketidakmengertianmu. When after thinking this, I see the phenomena in the churches, I cry. Ketika saya mengerti hal ini dan melihat fenomena di gereja, saya menangis. Now, the deacons, the elders, the preachers, the pastors in the church, can we say, I can meet all the needs of the intellectuals in the world? Dapatkah para diakon, para tua-tua, para pengkhotbah di atas mimbar mengatakan saya bisa memenuhi kebutuhan semua orang di dunia ini? So many pastors in the churches today, Begitu banyak pendeta dalam gereja hari ini. when they stand up on the pulpit, Ketika mereka berdiri di atas mimbar, they are not supplying the needs of the intellectuals of our day. mereka tidak mencukupi kebutuhan para kaum intelektual hari ini. They casually preach the gospel. Mereka hanya memberitakan Injil secara biasa They saja. unconsciously cheating the people. Tanpa sadar mereka membodohi orang. So they try to replace the true truth of God with all the wrong pretensions of human being. Mereka mencoba menggantikan kebenaran Allah dengan pengertian manusia yang salah. That is the reason so many professors that despise Christianity. Itu kenapa banyak profesor membenci kekristenan. So many scientists that do not want to come to listen to the word of God in the church. Banyak para ilmuwan mereka tidak mau mendengarkan firman di gereja. So many highly educated young people escape from the church, try not to go into Sunday service. Banyak orang pintar, anak-anak muda pintar yang mau ke gereja, tidak mau ke kebaktian hari Minggu. The church will become a desert, Gereja menjadi seperti padang gurun. isolated by the intellectual people of our time in the modern age. Diisolasi oleh orang-orang pintar dalam zaman modern, zaman kita sekarang. Because no one understand what is the meaning of these words. Karena tidak ada orang mengerti arti dari ayat ini. I am ready to meet your need, to answer all your questions. Saya siap menjawab semua pertanyaan Anda. A lot of the churches leaders, pastors, and all the preachers in our day church, they are not qualified at all for the intellectuals. Banyak pengkhotbah hari ini tidak kualifikasi sama sekali untuk memberitakan Injil. That is the reason the church is so empty, the church is declining, the church is more and more deserted by human beings. Itu kenapa semakin hari gereja semakin kosong dan semakin ditinggalkan. And we see very clearly, Dan kita melihat sangat jelas, Paul say, you need Jesus Christ. Paulus mengatakan engkau memerlukan Yesus I am his Kristus. servant. Saya adalah hambanya. I can give you the gospel. Saya bisa memberikan kepadamu Injil. I can meet your need. Saya bisa mencukupi kebutuhan Anda. I can supply your demand. Saya bisa memenuhi tuntutan Anda. This kind of servant is what we are trying to prepare, to educate in our seminary. Hamba-hamba seperti inilah yang kami persiapkan dalam seminari kami. I thank God in our global consultation these few days, Saya bersyukur dalam Global Convention kita beberapa hari ini, more than 35,000 people registered to listen, to attend our meetings. lebih dari 35.000 orang itu mendaftar untuk menghadiri And acara kita. we already certainly have invited the most intellectual, most famous, and most important servant of God with faith, with true knowledge to teach us in these all lessons. Dan kita sudah mengundang para hamba-hamba Tuhan yang paling pintar, yang paling terkenal, yang paling siap dalam memberitakan Injil ini. The committee told me more than 185 among those people who attend our convention are educated after S3. Panitia mengatakan kepada saya banyak dari peserta itu Bukan adalah banyak, 185 ke atas. 185 peserta itu adalah lulusan S3 ke atas. PhD, Kaum PhD, professors. profesor. Why then come to us? Kenapa mereka datang kepada kita? They trust that we are giving them high educated levels of preaching to serve their need. Karena mereka percaya kita bisa mencukupi kebutuhan mereka. But the church who serve only intellectuals are not enough. Tapi gereja yang hanya melayani kaum intelektual saja tidak cukup. We should never neglect the grassroots people of every nation. Kita tidak boleh mengabaikan orang-orang yang ada di bawah di seluruh Because the bangsa. good news of Jesus Christ is not only for those intellectuals alone. Karena kabar baik Yesus Kristus itu bukan hanya bagi kaum intelektual saja. We need serve all the nations, all the tribes, all the language, and all the people of every level in the society of human being. Kita harus melayani setiap bangsa, setiap bahasa, setiap suku, setiap kaum manusia yang ada. Now this morning I'm only talk
about the explanation of Hellenistic people. Pagi ini saya hanya menceritakan tentang apa itu orang-orang Helenistik. This is not by their race, by their blood, or by their color, or by their tradition, Yang bukan adalah karena ras mereka, karena darah mereka, karena tradisi mereka. but is specially talk about their cultural heritage. Tapi khususnya dari warisan budaya mereka. What is the meaning of Hellenistic people? Apa artinya itu orang-orang Helenistik? Greater Greek that had been influenced by the philosophy from Socrates and on. Yaitu Yunani yang lebih besar, mereka yang sudah dipengaruhi oleh filsafat dan seterusnya. Finally, the wisdom and the teaching of Socrates, Plato, and Aristotle had gone into the north part of Macedonia and even south part of Europe and islands in all the Mediterranean Sea and also until the Asia Minor in Turkey. Dan warisan dari Socrates, Plato, Aristotle itu sudah pergi dari Makedonia dan sampai ke seluruh penjuru bumi. We all know that before Socrates, human beings search the outer space, search the metaphysical and the natural wide of the universe. Sebelum masa Socrates, manusia itu mencari pengetahuan dari alam semesta di luar sana. Because they are interested in this, the nature so huge, so unboundless, and so great, but we want to know all the phenomena and all the secret inside the nature. Dan karena manusia begitu kagum melihat alam semesta yang begitu luas dan mereka ingin mengerti rahasia di balik alam semesta ini. And it comes in the time of Socrates. Ketika tiba masuknya saatnya He said, Socrates, why you people always want to know the universe but never know yourself? Socrates mengatakan, kenapa kamu selalu ingin tahu alam semesta tapi tidak pernah mengenal dirimu sendiri? Do you know everything in the universe but you never know yourself? You are still stupid. Kalau engkau mengerti semuanya alam semesta tapi tidak mengerti diri sendiri, kamu tetap adalah orang bodoh. I suggest to you, Saya menyarankan kepadamu, you should know yourself before you try to understand everything outside of yourself. engkau harus mengenal dirimu terlebih dahulu sebelum mengerti segala sesuatu yang lain. That is a revolution of philosophy. Itu adalah revolusi dalam That is filsafat. upside down of new direction in search of the truth. Itu pemutar balikan arah yang baru dalam mencari kebenaran. We want to know the truth outside of us. Engkau ingin mengerti kebenaran di luar diri kita. Let us search what is inside us first. Mari kita pertama-tama mencari apa yang ada dalam diri kita terlebih dahulu. First time philosophy turn from going out into going in. Itu pertama kali filsafat itu berputar dari keluar sekarang menjadi ke dalam. People change from want to ask everything in the universe, now want to ask what is the meaning of human life itself. Sebelumnya manusia ingin mencari apa yang ada di luar sana, sekarang mencari apa artinya makna hidup manusia. So the philosophy of Greek turn from going outside becomes going inside. Filsafat Yunani berubah dari pergi keluar sekarang pergi ke dalam. Searching astronomy, now searching anthropology. Dari astronomi sekarang menjadi antropologi. Searching what is the meaning of the universe, now what is the meaning of human living. Dari apa itu artinya alam semesta, sekarang menjadi apa artinya hidup manusia. After Socrates died, Setelah Socrates meninggal, philosophy becomes the four minor Socratic schools, filsafat terpecah menjadi 4 aliran yang berbeda. including Cyrenaic and other schools of the Greek people. Termasuk Sirinik dan aliran-aliran lain dalam budaya They Yunani. now not interest of outside, Mereka tidak tertarik dengan apa yang di luar. but they interest of inside human being. Mereka tertarik apa yang ada dalam manusia. Why I am here? Kenapa saya ada di sini? Why I live in this world? Kenapa saya hidup dalam dunia ini? Where did I come from? Dari mana saya berasal? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? What can I know? Apa yang bisa saya ketahui? What is called meaning? Apa yang disebut itu sebagai arti? What is the relationship between meaning and my life? Dan apa artinya antara arti dan hidup saya? Am I living just come to seeking after food to eat and to prosper and then that is enough? Apakah saya hidup sekedar untuk makan, minum, hidup menjadi makmur dan itu cukup? Besides my material and physical need, still I have something need that I do not know yet. Selain kebutuhan fisik saya punya kebutuhan lain yang apa yang saya belum tahu. They think and think and think and think over. Mereka terus berulang kali memikirkan hal itu. Finally, about less than 100 years after Socrates died, Setelah 100 tahun setelah Socrates meninggal, the Greek philosophy and Greek wisdom becomes
three kind of school in searching the human life and human meaning. Filsafat Yunani menjadi 3 bagian. And this all spread into the Hellenistic area, Pan-Greek. So it is called Hellenistic school. Dan ini kemudian tersebar dalam seluruh wilayah Yunani yang lebih luas yang disebut sebagai aliran Helenistik. When you read the Bible, Hellenistic, you never understand what's the meaning until you listen very well about this preaching. Kalau Anda membaca Alkitab dan ada kata Helenistik di sana, engkau tidak mengerti kecuali Anda mengerti tentang khotbah hari ini. When Paul say, I obligated to the Hellenistic school, Ketika Paulus mengatakan saya punya hutang kepada sekolah aliran Helenistik ini. what he say here is talking about 3 kind of human philosophy. Yang dia maksudkan di sini adalah 3 macam filsafat manusia. Man live on this world has different kind of interpretation of the meaning of our life. Manusia hidup dalam dunia ini punya pengertian yang berbeda tentang makna And kehidupan. in Hellenistic school of philosophy, they are divided into 3 current. Dalam budaya Helenistik itu ada 3 aliran filsafat. The first is called Epicurean school. Yang pertama adalah filsafat The Epicurean. second is called Stoicism. Yang kedua adalah budaya Stoik. The third current is called the Skeptic school. Yang ketiga adalah aliran skeptik. Now I want to concentrate my explanation to these 3 kind of school which compose or which construct the people called Hellenistic people. Dan saya akan mencoba fokus dalam penjelasan 3 hal ini dan yang membentuk apa itu yang disebut sebagai kaum Helenistik. The first is Epicurean school. Yang pertama adalah aliran Epikurus. Started and founded by one man called Epicurus. Dimulai oleh seorang bernama Epikurus. Epicurus is a very kurus man. Dia adalah orang yang sangat kurus. Epicurus eat only loaf and water. Dia hanya memakan roti dan air saja. He never want to have a luxurious life. Dia tidak pernah ingin punya hidup yang begitu He bergelimangan. live very simply. Dia hidup sederhana. He eat very simply. Dia makan sederhana. He wear very fundamentally. Dia pakai pakaian secukupnya. He never give money to luxurious life. Dia tidak pernah berfoya-foya. Never eat very luxurious food. Dia tidak pernah makan makanan yang And mewah. people ask you, why you live so simple life? Dan orang bertanya kepada dia, kenapa hidupmu begitu sederhana? I want to achieve happiness. Dia mengatakan, saya ingin mencapai kebahagiaan. What do you mean by happiness? Apa maksudmu dengan kebahagiaan? Happiness is a true blessing and true meaning of human life's aim. Kebahagiaan sejati adalah apa yang manusia dapatkan. Itu adalah satu yang paling dasar, yang paling fundamental untuk mendapatkan hidup yang paling bersukacita. And what do you mean by simple life and the meaning of happiness? Dan apa yang kamu maksudkan dengan hidup sederhana dan makna kebahagiaan ini? The more you enjoy material world, the more complicated your heart, you never enjoy happiness. Semakin kau menikmati harta duniawi, semakin hatimu menjadi sulit untuk menikmati kebahagiaan. The more simple of your life, Semakin sederhana hidupmu, the more genuine and more peaceful heart you have. semakin jujur, semakin tulus hatimu. That is the meaning of life and that is the purpose of our living. Dan itulah makna kehidupan, tujuan kehidupan So kita. eat only loaves, Jadi dia hanya makan roti, only drink water, hanya minum air, just like Daniel in the book of Daniel. seperti Daniel dalam kitab Daniel And itu. then what is the meaning of the happiness? Dan apa artinya kebahagiaan? Happiness is achieved through the life of harmony. Kebahagiaan itu dicapai dalam hidup yang berharmoni. What is the meaning of harmony? Apa artinya kamu hidup harmoni? 3 category of harmony. 3 kategori dalam harmoni ini. The first, Yang pertama, be harmonious with the nature you are living in. kita hidup harmoni dalam bersama dengan alam di mana Nature kita hidup. has a spring, summer, autumn, and winter. Alam itu punya musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. In the spring and summertime, you should sow your seeds. Dalam musim semi dan musim itu kita harus menabur benih. In autumn, you try to harvest all what you have sown inside. Di musim gugur kita harus menuai apa yang kita tuang itu. You should obey the rhythm of the nature. Engkau harus menaati ritme dari alam ini. You should everything according to the right time to do everything.
Engkau harus mempunyai waktu yang tepat untuk melakukan segala sesuatu. If the raining is so heavily, Kalau hujan itu begitu if the lebat snow comes down, dan ada salju turun you go to sow your seeds, you will fail. dan kamu pergi menabur benih, maka pasti kamu gagal. If time to harvest, you sleep. Kalau waktu menuai kamu tidur, You do not want to harvest what you sow in the field. kamu tidak mau menuai apa yang kamu tabur di lahan itu, You will lose your time, lose your opportunity, and will become very poor. kamu akan melewatkan kesempatan itu dan kamu akan jadi sangat So miskin. human beings are created within this nature. Dan manusia diciptakan di dalam alam ini. First harmony we should achieve. I should be peaceful and harmonious with the seasons, with the time, with the nature. Maka yang pertama kita harus selaras dengan musim-musim dalam alam ini. You achieve this, you get the happiness. Kamu mencapai hal ini, kamu mendapatkan kebahagiaan. Second, Yang kedua, you should behave to harmonize yourself and your conscience. kamu harus selaras antara perilakumu dan hati nuranimu. The things you ought to do it. Hal-hal yang harus kamu lakukan, The lakukanlah. things you must not do it, do not do it. Hal-hal yang tidak kamu harus lakukan, Then kamu jangan lakukan. Your conscience will be in accord with what you do. Hati nuranimu itu akan menyesuaikan dengan apa yang kamu lakukan. You will sleep very peacefully. Kamu akan tidur dengan damai. We will walk, will eat, will live very peacefully. Kamu akan hidup, berjalan, makan dengan damai. Because everything you do is in accordance and harmonious with your conscience. Karena apa yang kamu lakukan itu selaras dengan hati nuranimu. You live very peacefully. Maka kamu akan hidup dengan You damai. live very happily. Kamu akan hidup bahagia. This is the second kind of harmonization. Ini adalah yang kedua dari harmonisasi atau keselarasan. Third, Yang ketiga, you should be peaceful with all the people in your right side, left side, your forehand, your after. kamu harus berdamai dengan orang di kanan, kiri, depan, belakangmu. You should walk and work very peaceful with your colleagues, your neighbors, and everybody you meet in this world. Kamu harus bekerja sama dengan damai dengan semua orang yang kamu temui dalam dunia ini. This is the third harmony. Ini adalah harmoni keselarasan yang ketiga. Harmony with the nature. Harmoni dengan alam. Harmony with conscience. Harmoni dengan hati nurani. Harmony with fellow men. Harmoni dengan sesama manusia. You have these three kinds of harmony. You are lucky. You are blessed. You are very happy people. Dengan tiga keharmonian ini maka kamu akan menjadi sangat diberkati. Kamu menjadi orang yang akan berbahagia. The first of the philosophy of Epicureanism, Dalam filsafat pertama dari Epicureanism, life should be very simple. hidup itu haruslah sederhana. Life should be very peaceful, Haruslah damai, no greedy, tidak ada no keserakahan, distortion, tidak ada kerusakan, no everything derail from what you should do. jangan melenceng dari apa yang harusnya kamu lakukan. That is the teaching of Epicurus. Itu pengajaran dari Epicurus. Somebody come to him. Dan seseorang datang kepada dia. I always quarreled with my wife. Saya selalu berkelahi dengan istri saya. There's no peace in my family. Tidak ada damai dalam keluarga What saya. should I do, Epicurus? Apa yang harus kulakukan, Epicurus? Sit down. Duduk. Let me tell you. Saya katakan kepadamu, Because you are so possessive of your life, so you have no harmony. kamu begitu posesif kepada kehidupanmu, maka kamu tidak ada harmoni. You always want to control your life, so she tried to rebel you. Kamu mencoba mengkontrol kehidupanmu, maka dia mencoba memberontak. Now, what should I do? Sekarang apa yang harus kulakukan? Stay here, Tinggal di sini, sleep here, tidur di sini, eat something here, makan sesuatu di sini, pay small amount of money to me. I keep you stay here and teach you how to be harmonized. bayar sedikit uang kepada saya, kamu tinggal bersama saya akan mengajarkan bagaimana hidup harmoni. The man study with Epicurus. Setelah orang itu belajar dengan Epicurus, He was cured in his psychology. dia itu disembuhkan secara psikologi. He is now peaceful and becomes very peaceful to his wife again. Dia sekarang menjadi orang yang berdamai dan sangat damai dengan istrinya. He come back to Epicurus. Dia kembali kepada He said, I Epicurus. thank you very much. Saya berterima kasih Your sekali. teaching is so great. Pengajaranmu begitu agung. Your lesson make my family so harmony now. Pengajaranmu membuat keluarga saya menjadi begitu harmoni. I
truly thank you very much. Saya sangat berterima kasih. So you have saved my life, Kau sudah menyelamatkan you hidup saya, saved my wife, menyelamatkan istri you saya, saved my family. menyelamatkan keluarga saya. You are my savior. Engkaulah penyelamat saya. And finally, so many people come to Epicurus to be healed in his hospital. Dan sekarang kemudian banyak orang datang kepada Epikurus untuk disembuhkan dalam rumah sakitnya itu. Finally, Greek people call Epicurus the savior. Dan orang Yunani akhirnya menyebut Epikurus sebagai juru selamat. In Greek, that is called soter. Di dalam bahasa Yunani itu adalah soter. Soter is the salvation, the savior among people. Soter itu adalah penyelamat di antara manusia. In Bible, Jesus was called the savior. Di Alkitab, Yesuslah yang disebut But sebagai penyelamat. in Greek, Epicurus was called the savior. Tapi oleh orang Yunani, Epikurus itulah dipanggil So penyelamat. he made peace among people. Dia mengadakan perdamaian di antara Give manusia. happiness of the harmony. Memberikan kebahagiaan melalui And harmoni. change the society. Dan mengubah masyarakat. So people love him. Maka orang mengasihi dia. People adore him. Orang mengagumi dia. People thank him. Orang berterima kasih kepada People dia. call him the savior. Memanggil dia sebagai penyelamat. This is the first school called Hellenistic philosophy. Ini aliran pertama dalam filsafat Helenistik. When Paul say, I am obligated to the Hellenistic people, Ketika it Paul- means I want to preach the gospel to you people of Epicurean school. Ketika Paulus mengatakan saya berhutang Injil kepada kaum Gnostik, itu berarti Paulus mengatakan saya berhutang Injil kepada Anda orang-orang Epicurean. The second school of Hellenistic people is called a Stoicism. Aliran kedua adalah aliran Stoicisme. Stoicism is from one place called Stoa. Stoicisme itu berasal dari satu tempat yang disebut A lot Stoa. of philosophers give their lecture among or between all the great columns of Stoa. Di situ orang-orang Yunani biasanya mengajar filsafat itu di antara pilar-pilar itu di situ disebut Stoa. Most important one is Zeno the Stoic. Yang paling penting pertama adalah Zeno the And he Stoic. say, we live on this world, we should live with one purpose so high, so elegant, and so moral. Dia mengatakan dalam hidup di dunia ini kita harus hidup dengan satu tujuan yang begitu mulia, begitu bermoral. People listen to him. Yes, what you say right. Orang mendengar dia dan mengatakan, iya apa yang kamu bilang itu benar. But tell us, what is the purpose of living on this earth? Tapi sekarang apa artinya hidup dalam dunia ini? So Zeno say, living in this earth, you are not pursuing happiness. Zeno mengatakan hidup dalam dunia ini kamu bukan mengejar We are kebahagiaan. not pursuing richness. Kamu tidak mengejar kekayaan. No, you are not pursuing. Yeah, you are not pursuing prosperity. Kamu tidak mengejar kemakmuran. You are not pursuing high class of authority. Kamu tidak mengejar otoritas yang tinggi. Kuasa. Kuasa yang tinggi. You should pursue goodness. Kamu harus mengejar kebaikan. Think good. Pikirkan apa yang baik. Say good. Katakan apa yang baik. Behave good. Hiduplah dengan baik. Plan good. Berencana dengan baik. Be good to everybody. Menjadi baik pada semua orang. If you can achieve the goodness in morality, Kalau kamu bisa mencapai kebaikan dalam moralitas, you have achieved the true meaning of life in this world. kamu mendapatkan makna yang sejati dalam dunia So ini. people turn from Epicurus to the Stoa. Maka orang berpaling dari Epikurus kepada Stoa. They come from pursuing happiness, now pursuing goodness. Dari mengejar kebahagiaan, sekarang mengejar kebaikan. What is goodness? Apa itu kebaikan? Goodness means you should be humble. Kebaikan berarti kamu harus rendah hati, Good should be no hatred. tidak ada kebencian. Goodness means you should be loving people. Kebaikan berarti kamu harus mengasihi orang lain. You should have a mercy to help the poor people. Kau harus punya belas kasihan kepada orang You miskin. should have love to your enemy. Kau harus punya cinta kasih kepada And musuh. you should not enslave other people to serve you. Tidak boleh memperbudak orang lain. You should not send people go to war to other country. Tidak boleh mengirim orang pergi perang kepada negara You lain. should not discriminate all the poor people or the low class society people. Jangan mendiskriminasi orang-orang miskin You dalam should masyarakat. not discern the difference among men and women. Tidak boleh membedakan antara pria dan wanita. You should not lift up those rich people and you look down the poor people. Jangan meninggikan orang kaya dan menghina orang miskin. You should not despise those who captured after you caused them your victim.
Jangan membenci mereka yang kamu tangkap karena mereka adalah korbanmu. You should do everything good in order to show you are moral man and you are virtual man, you are very elegant man. Kalau kamu hidup baik sebagai orang bermoral, orang yang bajik, maka kamu adalah orang yang sangat elegan. Greek people understanding the philosophy of Socrates, know yourself. Maka orang Yunani mengerti filsafat dari Sokrates, kenalah dirimu. Now they develop into the Stoic philosophy, Sekarang- coming to the aim for the goodness, they become very elegant and moral, virtual, ethical people. Dan ketika itu menjadi filsafat Stoik, maka mengajarkan manusia itu harus bermoral, beretika. This is the second school of philosophy. Ini aliran kedua dalam And filsafat. Paul said, toward these kind of people, I am obligated to preach gospel to them. Dan Paulus mengatakan kepada orang-orang seperti ini, saya berhutang Injil kepada mereka. This is the second one. Ini yang kedua. And final one, Yang ketiga, those people who don't believe this and don't believe that. yaitu orang yang tidak percaya ini atau itu. They always keep doubt. Why I should be like this? Mereka selalu ragu-ragu, kenapa saya harus percaya ini? Why I should be like that? Kenapa harus seperti itu? Everything you say right, Semua yang kamu katakan itu benar, I doubt it. saya I meragukannya. don't believe it. Saya tidak percaya. Why I should to pursue the goodness? Kenapa saya harus mengejar kebaikan? Why I have to pursue the happiness? Kenapa saya harus mengejar kebahagiaan? I don't believe what you say. Saya tidak percaya apa yang kamu katakan. The third people are those who skeptic to everything. Maka orang yang ketiga ini adalah mereka yang skeptis kepada semuanya. So when Paul living on this earth, Ketika Paulus hidup di dunia ini, he is facing different kind, variety of human in different philosophy and different teaching of their understanding. Paulus menghadapi orang dalam ajaran yang berbeda-beda dalam pengertian mereka masing-masing. When I read this, Ketika saya membaca ini, from my youth, I study philosophy. maka dari muda saya belajar filsafat. I'm not reading Bible. Oh, Hellenistic. Oh, go pass. No. Saya tidak baca Alkitab, ketika baca ayat Helenistik lalu lewat What begitu is saja. Hellenistic? Apa itu Helenistik? So many pastors never explain this. Banyak pendeta tidak pernah menjelaskan So hal many ini. preachers just go on, never give understanding of Ba- exposition. Banyak pengkhotbah hanya lewat begitu saja tanpa mengeksposisi. So I stand and I start to imagine what is the meaning of Paul saying this. Maka saya mulai membayangkan apa yang Paulus maksudkan di sini. Oh, hedonist, Oh, orang-orang hedonis, Epicurean, orang-orang Epicurean, all Stoics. orang Stoik. I know you are pursuing happiness, Saya tahu kamu mengejar you kebahagiaan, are pursuing goodness, mengejar kebaikan and you are more intelligent than others. yang lebih pintar dari semua orang You are lain. more peaceful than ordinary people. Kamu lebih berdamai daripada orang You biasa. are more easy to have contentment in your heart. Kamu orang yang lebih punya kepuasan dalam You hatimu. only eat both loaf and water, you satisfy yourself. Dengan hanya roti dan air kamu cukup I puas. salute you. Saya salut kepada I Anda. appreciate you. Saya menghormati You're Anda. doing good. Kau mengerjakan apa yang You baik, never discriminate women. tidak pernah mendiskriminasi You wanita, never enslave your servant. tidak memperbudak-budakmu, You never hate your enemy. tidak membenci musuhmu, You never want to send your son go to war in the war field. tidak mengirimkan anakmu ke medan peperangan. You do not have a discrimination in your society. Kamu tidak ada diskriminasi dalam I masyarakat. appreciate you. Saya sangat But mengapresiasi I Anda. still say to you, I am obligated to preach the gospel of Jesus Christ to you people. Tapi saya masih mengatakan kepada Anda, saya berhutang Injil kepada Anda semua. When I think about this, Ketika saya memikirkan hal ini, I scare. saya takut. Because when Paul want to preach to the Epicurean school, Karena ketika Paulus ingin berkhotbah kepada orang-orang Epicurean, when Paul want to preach to the Stoicism school, ketika Paulus ingin berkhotbah pada orang-orang Stoicisme, they say, I do not need Jesus. mereka mengatakan saya tidak perlu Yesus. You say to me, believe in Jesus, God blessing, God happy, I already have happiness. Kamu katakan percaya Yesus maka saya akan mendapatkan kebahagiaan berkat. Saya sudah You say, bahagia. believe in Jesus, I should be good. I tell you, I am good already. Kamu suruh saya menjadi orang yang hidupnya baik. Saya katakan kepada kamu saya sudah jadi orang yang baik. Praise God. Puji When Tuhan. people say, I don't need gospel, Ketika orang mengatakan saya tidak perlu Injil, Paul said, I still want to preach gospel you. Paulus mengatakan saya masih ingin memberitakan Injil kepada Anda. Can you imagine how difficult Paul to preach gospel to those who are so arrogant, so arrogant and so proud people? Bisakah Anda membayangkan Paulus memberitakan Injil kepada mereka yang sangat sombong? Praise God.
Puji So Tuhan. to understand this verse is not easy. Untuk mengerti ayat ini tidaklah mudah. And Paul said, you still need Jesus Christ. Ketika Paulus mengatakan kamu masih perlu Yesus When Kristus. people have got their harmony and peaceful life, they think they are enough. Ketika orang hidupnya damai, tentram, mereka pikir itu sudah cukup. Then people that think they are good enough, they must be very proud and arrogant, and they reject the gospel of Jesus Christ. Kalau orang pikir hidupnya sudah cukup baik, mereka jadi sombong dan menolak Injil. After you think you are better than others, Karena kamu pikir lebih baik daripada orang lain. you will be rejected by Jesus Christ. Ketika kamu melakukan itu, kamu akan ditolak oleh Yesus Kristus. When you think you are good enough more than others, Ketika kamu pikir kamu lebih baik you daripada yang lain, will never be able to be humble to accept the grace and the salvation of Jesus Christ. kau tidak akan pernah rendah hati untuk menerima anugerah belas kasihan Yesus Kristus. All these things will be the bondage of you yourself. Semuanya ini hanyalah menjadi pencapaianmu diri sendiri. You are putting yourself into the prison of your arrogance. Engkau meletakkan dirimu dalam posisi di mana kamu sombong. That's very dangerous. Ini sangat berbahaya. From 350 years before Christ Dari 350 tahun sebelum Kristus until 400 years after Christ. sampai 400 tahun setelah Kristus. In these 8 centuries, Di dalam abad ke-8, the people who are very difficult to be evangelized among the Jewish people are Pharisees. dalam 8 abad ini di antara orang Yahudi yang paling sulit diinjili adalah kaum Farisi. People outside of the Jewish people are Hellenistic. Orang di luar Yahudi itu adalah Helenistik. They are so proud and Mereka- they don't think they need Jesus. Mereka sangat sombong dan pikir tidak perlu Yesus. Now in our society, Dalam masyarakat kita sekarang, when they preach the gospel to other people, ketika kita memberitakan Injil kepada yang lain, Chinese are very difficult. orang China itu sangat The susah. traditional culture Chinese, Budaya tradisi dari they China. think we have Confucianism. Kami punya We Konfusianisme. are good enough. Kami cukup baik, We need not Jesus Christ. tidak perlu Yesus So Kristus. these kind of people, very difficult to repent before God and to accept Jesus Christ as their Savior. Orang-orang seperti ini sangat susah untuk bertobat kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. In our time, in our age, Dalam zaman kita, second kind of people very difficult to accept Jesus Christ orang kedua yang sangat susah untuk menerima Yesus are those Kristus who are rich. adalah mereka yang kaya, They go to gamble, yang suka berjudi, they go to commit adultery, yang suka berzina, and they go to restaurant. pergi ke They have restoran, a rich life, mereka hidupnya a makmur, rich enjoyment of food, clothing, car, house, and everything. menikmati makanan mewah, mobil, rumah, dan segala sesuatu. I am satisfied. Saya sudah cukup I puas, have my happiness. saya sudah bahagia, I need not Jesus Christ. saya tidak perlu Yesus So Kristus. preachers, pastors, you are difficult among the so-called Hellenistic people. Maka para pendeta, Anda sadar Anda mengalami kesulitan ada dalam budaya seperti ini. In all my life of 80 years, Dalam kehidupan saya 80 tahun, I have present myself, offer my life to Jesus Christ for 63 years. saya sudah mempersembahkan hidup saya kepada Yesus itu selama 63 tahun. I try to approach any level of society in my age. Saya mencoba menjangkau setiap tingkat dalam masyarakat. I try to fly to Africa, America, Latin America, Australia, Asia, North America to preach gospel. Ke berbagai benua ini saya pergi memberitakan Injil. I believe that very few servant of God as diligent, as hardworking like me. Saya rasa tidak banyak hamba Tuhan yang serajin seperti ini. But I never ask money from any person. Saya tidak pernah meminta uang dari siapapun. For those who are fully, very rich millionaire, nothing to do with my ministry. Meskipun ada orang-orang yang sangat kaya, mereka adalah jutawan, mereka tidak ada kaitannya sama pelayanan To the saya. millionaire, to the beggar, I show the same attitude as a human being. Kepada orang kaya, kepada orang miskin, saya menunjukkan sikap yang sama dalam pelayanan. Actually, in my heart, I despise many rich millionaire who does not the truth and does want to understand the gospel of Jesus Christ. Dalam hati saya sangat membenci orang-orang yang kaya yang tidak mengerti Injil. Now I'm old, I'm 80 years, I'm waiting to be called by God to heaven. Sekarang saya sangat tua dan saya menunggu dipanggil ke surga. But I know one thing, Tapi saya tahu satu hal. since my task is not fulfilled
Karena masa lalu itu belum my task. karena tugas saya itu belum selesai. I'm still waiting the calling of God to go to heaven. Saya masih menunggu panggilan Tuhan untuk kembali ke I surga. do the same thing. Saya masih melakukan hal yang I sama. preach the same gospel. Saya memberitakan Injil yang sama, I use the same attitude. menggunakan sikap yang sama. I live in the same spirit, Saya hidup dengan semangat yang sama, fervently, dengan berani, courageously, dengan sungguh-sungguh. and I call people return to God. Saya memanggil orang kembali I kepada Allah. call people to repent. Saya memanggil Allah untuk manusia untuk No bertobat. matter how happy you are, Tidak peduli seberapa I bahagianya know engkau. deep in your heart there's a so great vacuum. Without God, you will never be satisfied. Dalam dirimu ada kekosongan yang begitu besar yang tanpa Allah engkau tidak akan pernah I don't puas. care how good you are. Tidak peduli seberapa baiknya By Anda. doing good, you are so proud and you reject Jesus and you think you are good enough to go to heaven by your own merit. Dengan melakukan kebaikan kamu pikir kamu cukup baik untuk pergi ke surga. But it is impossible. Tapi itu tidak mungkin. May God bless us. Kiranya Tuhan And memberkati today, kita. through these words, tell us, Dan hari ini melalui firman-Nya memberikan kepada kita. if you are happiness seeker, Kalau kamu adalah pencari kebahagiaan, come to God. datanglah kepada Allah. After you know His happiness is far, far more than what you are pursuing in this world, Karena kebahagiaan darinya itu jauh lebih besar daripada apa yang kamu kejar di dunia then ini. you start to understand how poor you are. Dan kamu mulai sadar betapa miskinnya kamu. If you are good and goodness seeker, Kalau kamu adalah pencari kebaikan, you become truly understand how dirty and how wicked you are after you know the holiness of God. kamu baru betul-betul tahu betapa kotornya Anda, betapa najisnya Anda di hadapan kesucian Allah. May every Christian stand firm Kiranya setiap orang Kristen berdiri dengan gigih, on my faith based on the revelation of God. dengan iman melalui kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. May all the Christians stand firm, Kiranya semua orang Kristen berdiri dengan kokoh, share the love of Jesus Christ on the cross, who crucified, who already sacrificed himself for us, membagikan kasih Kristus yang tersalib, yang sudah disalibkan bagi kita. and to preach gospel to the world. Dan kita memberitakan Injil kepada dunia. Because this time, the consultation, our theme is the Christian faith and the world evangelization. Karena tema konferensi kita kali ini adalah iman Kristen dan penginjilan bagi dunia. We should feel shameful if we enjoy the gospel but never share to others. Kita harus malu kalau kita menikmati Injil tapi tidak membagikannya bagi yang lain. We should feel very guilty if we have been Christian for many, many decades but we never bring anybody come to Jesus Christ. Kita harus merasa bersalah kalau kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun tapi tidak pernah membawa orang lain datang kepada Kristus. Because Paul say, I never shame because of the gospel. Paulus mengatakan aku tidak pernah malu akan Injil. Because gospel is the dynamite of God. Karena Injil adalah dinamik Allah. Is the exploding power of God. Adalah kuasa Allah yang meledak. Powerful enough to save everybody who believe in Jesus Christ. Cukup kuat menyelamatkan siapapun yang percaya kepada Kristus. May God bless you, Kiranya Tuhan memberkati Anda, anoint you, mengurapi Anda, and become the outpouring mediator to bring forth the salvation of Jesus Christ to others. dan menjadi pengantara yang membawa keselamatan Kristus bagi orang lain. Let us pray before God. Mari kita berdoa di hadapan Allah. I want Reverend Cristiano come to us. Pendeta Ivan Kristiono akan datang dan memimpin doa bagi kita semua. Everybody stand up. We pray before God. Setiap orang berdiri, kita akan berdoa di hadapan Allah. Kami bersyukur untuk Injil yang luar biasa, We give thanks for this wonderful gospel yang mencukupi siapapun yang Tuhan yang membutuhkan, that is enough for everyone who needs it. baik yang sederhana maupun yang paling berpendidikan. Whether those who are simple or those who are intellectuals. Ampuni kami yang tidak bisa membawakannya. Forgive us who cannot preach it. Tuhan, tolong beri kami kerinduan untuk boleh belajar, May you give us desire to learn sehingga kami boleh membawakan Injil yang luar biasa ini kepada setiap orang. so that we may preach this wonderful gospel to everyone. Biar melalui Global Convention ini Tuhan membakar kami.
May through this global convention you burn us. menyadarkan kami akan segala kesalahan kami, You realize us for all our mistakes. mengembalikan kami ke jalan yang semestinya. To return us to the rightful way. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amin. Saya sekarang memberikan sedikit koreksi. Yang ikut convention ini 34.062 orang. Little bit of correction, who attends this convention is 34,062 people. Yang catat sudah S1 11.304. In bachelor degree is 11,304. Yang S2 4.146. Participants in master's degree are 4,146 Dari people. seluruh dunia yang ikut convention ini yang sudah PhD 540. And from all participants, those who are PhD are 540. Lalu selain ini yang lain kira-kira hampir 20.000 itu apa? And around 20,000 is The rest. the rest of What it. is that? Saya harap mereka SMA, SMP tidak apa karena itu bibit hari depan. I hope they are still in senior high school or junior high. It's okay because they are the seed of the future. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. I give thanks to God. Banyak kaum intelektual mereka ikut convention ini A lot of intellectuals attend this convention. seperti orang yang disebut Hellenistik datang kepada Tuhan. Just as those who are Hellenistics come before the Nah, Lord. inilah rencana Tuhan untuk kita yang menjadi hamba-hambanya. This is the plan of God for us, His servants. Sekarang kita mau mengaku iman rasuli. Let us now recite the Apostle Creed. Mari kita semua membaca iman rasuli, Let us- menyatakan kepercayaan kita. Let us recite Apostle Creed, announce our belief. 1, 2, 3. I Aku believe in percaya God kepada the Allah. Father Almighty, Creator of heaven and earth, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. You may be seated. Diingatkan bagi saudara-saudara yang datang secara fisik di dalam kebaktian Reminder for those of you who attend this service physically, untuk mengisi form yang sudah disediakan to fill in the form that has been prepared, atau mengisi melalui handphone saudara all through your smartphone, untuk kita bisa mendapatkan data di mana saudara duduk. so we may have the data in which seat are you sitting. Hal ini perlu dilakukan karena kami sungguh sangat peduli akan kesehatan Bapak Ibu sekalian, This because we really care about your health. sehingga harap setiap kita juga mematuhi peraturan tersebut. So I hope each one of us obey these rules. Kita akan kembali memuji Tuhan, We will sing another song, tempat yang lebih terang, Sweet by and by, dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. and we will give offering to the Lord. Adalah tempat yang lebih terang, and by faith we can see it afar, for the Father has opened the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet
angkat bangkit berdiri Let us all stand up. dan kita akan bersama-sama membawa persembahan ke dalam doa. We will pray our offering. Bapak, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapak. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang mau memberkati persembahan ini, dan Engkau yang memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar dapat menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu. Semua ini kami panjatkan ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Romeo Maso. We will now sing our doxology and we will receive benediction from Pastor Romeo Maso. Praise God, the Lord as His throne. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh-Nya, Beloved brothers and sisters, pada saat ini pulanglah dengan penuh damai sejahtera. may we go home with peace in our hearts. Kiranya segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada umat-Nya, May the blessings that God showered upon His people, anugerah keselamatan yang terbesar yang Dia pernah curahkan bagi umat-Nya. the greatest gift of salvation that He has given to His people, Kiranya kita bukan hanya penerima berkat, tetapi menjadi saluran berkat buat dunia. let us not only be receivers of blessing but also be the channel of blessing to the world. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. May the name of God be glorified from now until forever. Amin. Amen. Silakan duduk, You may be seated. waktu teduh dan ibadah selesai. Let us take the quiet time and the service is over. Tuhan memberkati. God bless us. Saudara-saudara sekalian, ada pengumuman sejenak bagi saudara yang ada di tempat ini. Saya ingin memberikan satu berita sukacita, yaitu mengajukan permohonan pemberkatan nikah gerejawi. Bisa ditampilkan slide-nya. Mari kita mendoakan ada saudara kita Wiraputa Sutan dan Mesia Darmanata yang akan menikah Selasa 6 Oktober 2020. Berikutnya ada saudara William Husin dan saudari Olivia Wijaya Sabtu 10 Oktober 2020. Berikutnya saudara Jeffrey Leonardo dan Karin Chang itu Sabtu 10 Oktober. Berikutnya saudara Jane dan saudari Marcella Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 14. Lalu berikutnya Bapak Wiono dan Ibu Rosia Clara Pinkan itu tanggal 17 Oktober 2020. Dan yang terakhir, Saudara Iman Joni dan Siani Hoanta. Kita bersukacita bahwa bulan ini 6 pasang saudara kita akan menikah, biar kita doakan. Dan juga bagi saudara, kalau misalnya ada keberatan yang sah ingin mengajukan kepada kita, silakan memberikan kepada channel yang sudah tersedia. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.